Nous sommes dans les périodes que nous disions à Kaleo, Kaleo. When a time period which we're calling Kaleo or Kaleo. À Kaleo, Kaleo saison. Kaleo season. Veut dire appeler. Kaleo means to call. Dans le livre de Matthieu chapitre 22 verset 14, la Bible nous dit beaucoup d'appelés mais peu d'élus. And in Matthew 22:14 it says many are called but few are chosen. Beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Many are called but few are chosen. Les élus, ce sont des gens qui répondent à l'appel de Dieu. The chosen ones are the ones that respond to God's calling. Je veux que nous disions, dis à ta sœur, dis à ton frère, les élus, ce sont des gens qui répondent à l'appel de Dieu. Comment? I want you to say to your brothers and sisters, the elected are the ones that respond to God's calling. Les élus, ce sont ceux qui répondent à cet appel de Dieu. The elected are the ones that respond to God's Quand calling. Dieu t'appelle, c'est Kaleo. When God calls you, it's C'est Kaleo, vocation. vocation. Quand tu réponds, tu obéis à cet appel-là, When you respond and answer that calling, tu deviens maintenant l'église. you become the church. Je vous ai dit, l'église, ce sont des gens qui répondent à l'appel de Dieu. Nous composons l'église du Seigneur. I tell you that the people that respond to God's calling Église, eza matoyo nzamba bengi pe bandimi ba répondre na beli yo nzambe wana bato wana nde baza kobenga bango église. the church are those that respond to God's Tolobi toza calling. na période ya kaleo. When the time Donc period toza na is période ya kaleo, c'est-à-dire que nous arrivions à répondre à l'appel de Dieu. so when we say we're in the time period of Que nous arrivions à obéir à ces dieux. we need to obey Que tu God. arrives à dire au Seigneur que Seigneur, na pesi omonange pai na yo, I give my life to you. na kolanda I yo, will follow you. na kosalela yo, na koyembela yo, na kozala parmi les adoratrices, na kozala parmi les adorateurs. Mokili ezolobelanga eloko moko te, nzoto ezolobelanga eloko moko te, baplaisir ya mokili ezolobelanga eloko moko te. Nga nakangami na yo, na kolanda yo Yesu. C'est ça, Kaleo, que nous arrivions à répondre à l'appel de Dieu. Come to the point of responding to God's calling. Vous savez, je vous ai parlé sur l'église de Galates. You know, I spoke about the church of Je ne sais Galatia. pas, peut-être aujourd'hui c'est la 7e série de cet enseignement. Nous allons aller petit à petit parce que comme je vous ai dit, nous allons tirer des leçons. And there's probably the 7th part to this preaching, but we're going to go step by Nous step. allons aller petit à petit, nous allons malembe nde tozokoye kola l'église yango yalaki ndenge nini po biso to tirer ba leçon po édifier biso na kondima na biso. We're going to go slowly so that we can learn and grow in our faith. Tozalaki ko parler sur l'église de Galates. We're talking about the church of Galatia. Mais avant d'aller là-bas, je veux que nous lisions dans le livre de Galates chapitre 5. I want us to read the book of Galatians chapter 5. Allez dans le livre de Galates chapitre 5. Go to Galatians chapter Je vous ai dit Galates chapitre 5. Galatians chapter Nous lisions 5. les versets 10. Go there quickly. Je vais rapide de donner des points qui est très important pour que nous avancer. And I'll give points down. Galates chapitre 5, nous lisions les versets 10. Galatians 5 verse 10. J'ai cette confiance en vous, I have confidence dans le Seigneur, in the Lord que vous ne penserez pas autrement. that you will have no other mind. Mais c'est lui qui vous trouble. But he who troubles you, J'ai aimé celui qui vous trouble. he who troubles you, Balobi, quel que soit, on portera la peine. but he who troubles you shall bear his judgment. Pour moi, frère, And I, brethren, si je prêche encore la circoncision, if I still preach circumcision, pourquoi suis-je encore persécuté? why do I still suffer persecution? J'ai aimé la phrase, la suite. I like the following phrase. Le scandale de la croix a donc disparu. Then the offense of the Je cross has veux que nous arrivions à souligner le scandale de la croix a donc disparu. I want us to underline the offense of the cross has Le scandale de la croix a donc disparu.
The offense of the cross has Ici, Paul parlait à l'église de Galates. And here Paul is talking to the church of Mais j'ai Galatia. aimé cette phrase-là, le scandale de la croix a donc disparu. But I like the phrase, the offense of the cross. Parce que la croix, c'était le message de Paul. Because the cross was the message of Paul. La croix, c'était l'évangile de Paul. The cross was the gospel of Paul. Et ici, Paul appelait la croix le scandale. And Paul called the cross an offense. Mateya ya Paul abazaki yango na kufa ya Yesu pe kosekwa na ye yango nde tobengaka yango la bonne nouvelle. Paul based his preaching on the death and resurrection of Mais Jesus. abengi yango awa scandale. But here he calls it an offense. J'ai aimé cette phrase-là parce que Paul Kodala, si Paul a prononcé cette phrase, j'ai compris que Paul a raisonné, a compris que dans l'église de Galates, le scandale de la croix a été disparu. Paul realized that the offense of the cross has ceased. Disparu veut dire cesser d'être vivre. Cease means to no longer live. Disparu veut dire cesser d'être visible. To be invisible. Disparu veut dire encore cesser d'exister. To cease means to no longer exist. D'être connu, cesser d'être vu. To no longer live. Disparaître. Disappear. Ou bien mort, décédé. Or death. Disparu. That's what it means to cease. Si Paul a dit que le scandale de la croix a donc disparu, And if Paul was saying the offense of the cross has ceased, parce que la mort de Jésus est un scandale. that means the death of Jesus was an La mort de offense. Jésus, ces jours-là, on avait crucifié Jésus. Et un scandale à Jérusalem. Was an offense to Jerusalem. Et choquant qui battu et belé à Jérusalem. Shocked everyone in Histoire Jerusalem. wana na période on est tikala qui na minoko ya battu et belé na période That wana. story was in everyone's mouth. Cet homme qui était innocent. An innocent man. Si vous êtes lecteur de la Bible If nous you read dit the Bible, Jésus sur cette terre a salaki ata lisumu moko te. tells us that Jesus committed no sin. Innocent. He was innocent. Quand il était vivant sur la terre, As he was alive on this earth, Jésus a nourri des gens. Jesus fed Jésus people. a guéri des gens. Jesus healed Jésus people. avait fait beaucoup de miracles. Jesus done a lot La of Bible nous dit miracles. il a fait encore d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans la The Bible. Bible says that he done miracles that were not Mais even written regardez down. ces jours-là, But look at le that day. peuple, ils ont dit de crucifier Jésus, de laisser Barabbas. The people shouted and said, "Crucify Jesus!" And Et it même was Barabbas. Pilate asetonaki, And even Pilate was astonished. azwaki mai asukulaki maboko And na he had ye. to wash his hands with water Et peuple balingaki bacrucifier Jésus. because the people wanted to Oui, crucify Jésus Jesus. était crucifié. Yes, Jesus was Et crucified. ezalaki acte moko ya pasi ya It was douleur. an act of pain. Mais à la croix, esika ngai na yo tobikisamaki. But on that cross, we were healed. Nekulusu, 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 ngana bikisami. Nekulusu esika ngai na yo tobikisamaki. We were healed. Ezalaki What happened on the scandale. cross. It was a Totala great moto oyo scandal. asalaki lisumu te. To see Il someone était commit no sin. crucifié. He was Et à la croix, Jésus a dit, And on the cross, vous Jesus savez, à said, la croix, Jésus, il était séparé de son Père. when Jesus was separated Il a from the dit, Father, Eli, Eli, lama he sabatani. said, Eli, Eli, lama sabachthani. Papa, pourquoi? Pona nini otiki ngai? Father, why have you forsaken me? Esika o Yesu papa tikaki ye na mokili oyo ya se, c'était à la croix. That when Jesus was on the cross, Quand from il God the était Father had vivant, forsaken him. When he was Jésus alive, faisait la volonté de son papa, Jesus done the will mais of the à la Father. croix, But on the cross, c'était aussi la volonté de son it Père. was also the will of Mais the à la Father. croix, Jésus était séparé de son Père On that cross, parce he qu'à was la separated croix, from the il avait Father. pris mes péchés, il avait pris tes péchés. Because on that cross, he took away our sins. Lui qui était juste, il est devenu péché. He who was just, Lui qui était pire, il est devenu impire. he who was pure, Lui qui became était le impure. Fils de Dieu. He who was the La Son Bible of nous God. dit le châtiment qui nous donne la paix était tombé
sur lui. The Bible says the chastisement of Par our peace ses is upon him. maîtrises, By his stripes, nous sommes guéris. we are healed. Tant que Christifia qui est là, ezalaki likambo ya pasi, When they ezalaki crucified likambo him, bato ebele esalaki bango They pasi. hit a lot of Yango people. babengi yango scandale. That's what they call Na it. scandale ya ekulusu eza esika ngai na yo tobikisami. When me and you are healed. Et Paul azoloba maintenant, And Paul is saying now, le scandale de la croix a disparu. has ceased. Le message de la croix dans l'église de Galates a été disparu. The message of the cross. J'ai compris aussi dans notre temps aussi, And I understand in our time as well, l'évangile de la croix a disparu. the gospel of the cross has ceased. L'évangile esika yo bikisa mesika nga na bikisa mesika Yesu amemi masumu na yo, amemi masumu na nga, amemi ba condamnation na yo, amemi ba condamnation na nga. And on that cross, Jesus took away our condemnation. And Ma sœur, mon frère, brothers and sisters, je vais vous I dire, want to say to you, si tu veux la protection, if you want protection, la protection ça se trouve à la croix. protection can be found Si in tu the cross. veux la restauration, If you want la restauration ça se trouve à la croix. restoration Si can be tu found on the veux cross. la protection, If you want ça protection, se trouve à la croix. can be found on the Là cross. où le scandale a été fait. Where the C'est pour offense cela, was made. dans vos vies, And that's why in your life, chantez la croix, sing about the parlez cross, de la croix, talk about the cross, prêchez de la croix, preach about the cross. confessez la croix, Confess parce the que cross. c'est là où tu étais justifié, c'est là où tu étais protégé, c'est là où Dieu t'a pris encore. Vous savez, l'homme a péché, You know, man il sinned. était séparé de He Dieu, was separated mais from la God. Bible nous dit, But the Bible says, l'homme a pris le fait, man took leaves pour garder sa dignité. took leaves to Mais la carry Bible his nous dignity. dit, But the Dieu Bible says, a pris le peau de la bête. God killed an animal and took Dieu the animal's avait skin. pris la bête. God took the Il animal's avait skin. tué la bête. God killed the Il avait animal pris le peau de la bête. and took the Il skin of avait the donné à animal l'homme. and gave it to man. C'est Dieu qui est le premier couturier. It is God who's the first clothes designer. Le premier couturier c'était Dieu. It's God who's the Parce first que designer. Dieu a tué la bête. Et il a pris les peaux de la bête And he took the en animal's donnant skin à l'homme. and gave it to man. C'est ça la rédemption. That's redemption. C'est ça la justification. That's justification. Et le peau de la bête And the animal's skin symbolisait la mort de son fils Jésus. symbolizes the death of son Jesus. Jean-Baptiste, John the il avait Baptist présenté presented to the Jews. devant les Juifs, He presented to the parce que Jews les Juifs entendaient l'agneau de Dieu. because the Et Jews dans were le looking livre for the Lamb de of Jean, God. chapitre 1, verset 29, And the book of John, chapter 1, Jean verse a 29, présenté aux Juifs Jésus. John presented Il a dit, Jesus to the Jews. voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. He says, behold the Lamb of God who takes away Le the sin même of the world. acte que Père a fait dans les jardins d'Éden The same act which a father pour committed in the me Garden of Eden justifier, in order to justify me and Dieu you. a donné son Fils. God gave his son. Dieu a tant aimé le monde. For God so loved the Il world, a donné son Fils he gave his only begotten afin son, que quiconque croise en lui that whoever believes in ne him périsse point, should not perish, mais a la vie éternelle. but have everlasting La Bible nous life. dit celui qui a le Fils de Dieu a la The vie. Bible says, who has the Son of God has Mais celui life, qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. but he who does not have the Son Si of God vous does not avez have Christ life. en vous, If you have Christ si in tu you, as reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur dans ta vie, if you've accepted vous Jesus as your avez Lord la and vie Savior, éternelle en vous. you have eternal C'est la life. parole de Dieu qui nous dit. It's the word of God that tells us this. Jésus est l'agneau de Dieu. Jesus is the Lamb of C'est God. ça le scandale. That's the Sa offense. mort était scandale. His death was a Parce que great c'est offense. lui qui était juste, il est devenu injuste. Because he who was just Et became Paul a unjust. dit, le scandale de la croix a disparu. And Paul said, Est-ce the que dans offense of notre the cross temps, has nous ceased. parlons de cela? And do we talk Le nom about de that l'église, la today? mission sur tozolobela matin à Jésus, nous tozomona, If we talk about Jesus in church, fallait people don't tolobela want to ye, hear. bademo, People want to hear badie, about basinga, demons, basinga about generational kaka, cases, basinga about famille, bondage, basinga about ya famille ya bondage. mama, basinga And famille ya your mother's side, tata, and the father's side. solution tokoya kozongaka awa. But we'll find a solution. Même si tu parlais na balie ya famille ya singi ya makila kouta la famille ya tata, même si tu parlais balie kouta la singa ya mama ya famille ya mama, We're talking about your mother's side. solution nango
le scandale de la croix. The solution is the Délivrance scandal of the d'abord, cross. le scandale de la croix. The deliverance Parce is the que scandal ce of qui the est cross. en dehors à la croix, Because if it's outside the voilà cross, ça sous Nzambete. that's no longer God. Ba solution pesa na bandenge belé na There mokilio. are many solutions in this Ba world. force pesa na ba force pe belé na mokilio. There are many forces in this Mais world. force oyo Nzamba aza ko agréer kondima. But the force that God is pleased with Oyo eza ko uta na nzela mwana na ye. that is coming through His Jésus Son. est le chemin, la vérité, la vie. Jesus is the way, the truth, En and the dehors il y a life. Jésus, Outside of Jesus, pas de la vie. there is no Vous life. pouvez être sauvé, You could be vous saved, pouvez être guéri, you could be healed, mais but il faut utaka na nzela ya Yesu. you have to come Na to libanda ya Jesus. Yesu bomo ezate. Alléluia. Donc c'est très important And that's why it's dans nos important vies to confessaka la mort et la résurrection. for us to confess the death and Toyebaka resurrection yango, of Jesus in our lives. totatolaka Sing yango. about it, to confess it. Nekulusu esika nga nabikisami. On that cross Ndenge where I nayebi was healed. nekulusu, nekulusu, nekulusu. Ngai nabikisami esika tobikisami tokangwami eza nekulusu. We were healed through what happened on the cross. Yango ezalaki scandale de la croix. And that was the offense Mais of the cross. scandale yango lelo eza dispari. But now that L'évangile offense, de la croix eza dispari. the gospel of the tozolobela cross, koko ya Yesu moke mais eza na badoctrine ya banicolaïde, badoctrine ya badoctrine ya badémon ezi place. we're talking about the doctrine of tolobi Nicolaitan soki esalamaki and na église ya Galate, and if it happened in the church à of combien plus Galatia, fort raison ata na biso. how much more in our time now? Comme je vous ai dit, dans l'église de Galate, And as I said, in the church of Galatia, les gens, the people ils ont reçu Jésus, received Jesus. ils ont crié à Jésus, They believed in ils étaient Jesus. zélés à Jésus, They were zealous mais for tout Jesus. à coup ces gens-là, But in the end, those people, apôtre Paul a dit, je m'étonne, Galates chapitre 1, dans le verset 6, il in a dit, Galatians 1:6, je m'étonne, Paul says, I vous vous marvel détournez rapidement. How Dans quickly aucun they have moment, changed il their bolongwe rapidement. how quickly they've changed Bato the way from the bandimaki Yesu gospel. mama. People that Tolongwa na believe in nzela ya Yesu You te. shouldn't remove Kangama yourself na from the Yesu way na. of Jesus. Ba mtaza pembeni kangama na Yesu na They oka. said the person next to you is speaking to Jesus. Kangama na Yesu na yo. Is attached to Jesus. Ezala pasi te. Don't let pain, Ezala souffrance te. don't let suffering, Ezala bozwi te kabolo na Yesu. or anything of Mutu alimbisi masumu na biso eza Yesu. away from Jesus. Mutu lelo soki tobengami bana na Nzambe na nzela na Yesu. The reason we are called Soki tokokota lola na nzela na Yesu. the reason we're anti Soki bolimbisi na masumu eza na nzela na Yesu. our sins are forgiven because Yango of Paul Jesus. azoloba na Romains chapitre 8. And that's what Paul says in Romans chapter Soki bandi na 28, oye na 35, 38. verse 35. Abi eloko moko te koki kokabola nga bolingo na Yesu eloko moko Nothing te. separate me from the love Eza of biloko ya Jesus. mokili te. Nothing Oyo Yesu asalaki na ekulusu what Jesus done on that cross eza nyonso. is everything. Eza nyonso mpo na yo. It's everything for Yango us. ni meme na Rome wana. And that's why in the book of Nasepela na Romans, Rome 8 wana. I like Romans Nasi 8. 30, sika babi, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, It's as if God did not spare mais his own son. les a livrés pour nous. À combien plus fort raison ne nous donneront-ils pas toutes les choses, How toutes les much choses? will he not give us all Bongo things? sikoyo. eloko nini kelembisa yo, So eloko what nini will kekabola yo. separate you from God? Bacroyant ya Galate The believers of Galatia, balongwe rapidement na nzela they nza. turn quickly from the way of God. Ils sont balobi rapidement. It says quickly. yango moni awa sikoyo soki totangi na Galate 5 wana na verset 7 And that's every week Galatians balobi 5 vous says, courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. It says you ran well, you hated C'est-à-dire bango kaka eza ba carence, eza kaka les imperfections. We see this as the shortcut. Bongo salaki kokima mbango He nani oyo apekisi bino. was running well, who hindered you? Nani oyo apekisi bino botosa lisusu mutu abengi bino Who stopped you nani. from obeying him who Ozaki told onga you? nazalaki choriste, Said, I nazalaki was a gagneur part of the d'âme, choir. nazalaki I kosalela used to gain Nzambe souls. I na used to serve the Lord Congo, in nazalaki Congo. kosalela Nzambe I used to serve the quelque Lord. part. I used to serve the Mais Lord. nalembi nanga Now bato I'm ebele tired. Many balembi. people are tired. Mase tolemba te. Sister, don't be Nzela tired. Nzambe oyo Jésus nous a promis la vie éternelle. Jesus has promised La us Bible nous dit everlasting life. mieux vaut la Something than the beginning. eza malamu kokoma na likambo na suka ke kobanda. It's better to reach the finish than namonaka the mingi start. ezalaka na bacour omona bacour ebandi There's some causes to kokoza ata na start. classe peut-être 50 personnes na There could be classe 50 people in that class. premier jour omona bato baye bato ebele On that first day, mais avec everyone's le there. temps But after si some classe time, ekende kosila till the sur end 50 of the vous year, retrouvez 15
you will see 15 people left in that 35 line. mobimba ba dispari. 35 have C'est-à-dire disappeared. Those that reach the end will get the certificate. La vie chrétienne c'est pareil. And it's similar in the Christian Persévérer life. dans la vie chrétienne. Persevere in the Christian life. Aujourd'hui, tu peux quitter Cardiff, tu peux aller à Londres. Prie. You could leave Cardiff Tu today. peux but aller, you can pray. peut-être le Seigneur peut te bénir. The Lord could bless you Afungulilio ma porte. and open On doors. s'est retrouvé dans Newcastle. And you end up in On Newcastle. s'est retrouvé dans Irlande. You end up in Ireland. On s'est retrouvé dans Belgique, You end up in dans Belgium. Australie, les États-Unis. In Australia or America. Carry on with Jesus. Continuez na Yesu na yo. Continue with Bon, Jesus. alors, moi, j'ai pris vraiment depuis dans le monde de Cardiff. Ever since I left Nga Cardiff, I started praying. pena Cardiff, but pe musu bali bani bana bango ngate. I even Là feel où tired of tu es, là où vous êtes, prie. But pray where you're going. Ngala ko prier comme kono kozonga ne na Cardiff. Oh, Non, pray non, when I non. come back to Ala Cardiff. zote ya bino ozala mundimi ya Yesu. I'm preaching that you should Everywhere follow you the can Christ. go, continue to pray. Amen. Be with Jesus. Build your relationship with Jesus. Pray, pray. Take time to pray. Take time to read the word of God. Do the will of God in your life. Amen. Alléluia. Amen. Les gens de Galates, ils ont abandonné rapidement. The believers of Ils ont laissé le Galatia Seigneur turned away from rapidement. the Lord. They abandoned the Lord quickly. Et dans Galates, And in the book of Galatians, dans Galates 3, verset 1, in Galatians parce que 2:1, nani aloki bino. it says, "Who bewitched you? Nani aloki bino. Who bewitched you? Bino nani aloki bino. Who bewitched you?" Bino bobandaki na molimo, bosuki na nzoto ndenge nini. Started off in the spirit, but now you Dans finished Galates in the 1, flesh. In Galatians vous 5, avez commencé en esprit et vous terminez bosuki na nzoto. it said you started off in the spirit, but now you end in the flesh. Don't end in the flesh. Continuez ta vie, ta relation avec le Seigneur. Continue your life and your Nalobi relationship makambo with the esala Lord. mingi na l'église à Galate, ça continue même dans notre temps. What happened in that time now? Nathan a What's biso happening pe. in our time? What's Bato happening in ebele that bazolema na wana time now? nalembi na mpo makambo ezoleka na banzela chrétienne oyo tout People are ça. tired of the Christian Nalobi life. awa mpe tozolakisa na baeglise yango mpe ezalaki na bacarence ezalaki mpe na bafaiblesse ezalaki mpe na But baerreur. the church also had its shortcomings and Bacroyant errors. mpe bazalaki na badefo na bango. The believers had their own faults, Persévérer. but persevere. Persévérer. Alléluia. Ça, je vous ai déjà parlé, I mais spoke about the allez, Galates chapitre 1, dans le verset 7. Galates 1, verset 7. Galatians 1 verse 7. Galates 1, verset 7. Galatians 1 verse 7. Nous lisions Galates 1, verset 7. Je m'étonne que vous vous détournez rapidement, en français, rapidement, I marvel that et you are c'est lui qui so vous a quickly appelé à sa grâce pour passer à un autre évangile. from him who called you in the grace of Christ to a Mais different dans le gospel. verset 7, But in verse 7, mais non pas, il y a un autre évangile. which is not another, Mais il y a des gens qui vous troublent, but there are some who trouble you. qui veulent renverser l'évangile de Christ. I want to pervert the gospel of Christ. Dans ça qu'on développer les gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile. And I'm developing, talking about Les those choses that want qui to nous pervert the troublent et gospel qui of Christ. veulent renverser l'évangile. Those that trouble us want to pervert the Dobegi gospel Amo, of Christ. les gens qui nous troublent, qui veulent renverser l'évangile. We call it the people that want to trouble Dobegi us, Amo, pervert the les gospel. choses qui nous troublent, qui veulent renverser l'évangile. The things that trouble us, Makambo oyo eza kotroubler biso. the things that trouble us. Nalobaki troubler veut dire I said to trouble me, bouleverser, to upset, perturber, to disturb, désordre, disorder, manque de paix. lack of peace. Balobi awa, qui veulent renverser l'évangile, le but c'est de renverser l'évangile, de renverser Christ. And their goal is to pervert the gospel. Il y a des choses qui nous troublent et qui veulent renverser Christ. And there are many things that want to Les pervert choses Christ qui that nous we do troublent that. et qui veulent renverser la foi. The things that trouble us. Il y a des choses qui nous troublent et qui veulent renverser Jésus en nous. The things that trouble us. Les choses qui nous troublent et qui veulent renverser ta relation avec le The Seigneur. things that trouble us want to Et je pervert vous our ai relationship with the mentionné Lord. 4 choses qui nous troublent. And I mentioned 4 things that La trouble première us. chose qui nous trouble, c'était des faux frères. The first thing that trouble us is the Mikolo false nyonso nalobaki brethren. kama dimanche nalobi nango jeudi nazongi yango. I spoke about it Thursday. And Dans l'église des Galates, c'était des choses qui tourmentaient. C'était des faux frères, c'était des gens qui tourmentaient de croyants dans l'église des it Galates. was the false brethren that tormented the Je vous ai brethren parlé de in cela. Galatians. Je vous ai montré aussi dans les temps de Moïse. And I showed you in the time of Moses. En ligne, je vous ai montré même dans le temps de Moïse, bateau
ebele o batelemelaki Moïse musala nzambe. Online I showed how many people rose up against Moses. But eza po balembisa bato na kondima. And their goal was to cause people. Et le deuxième chose qui nous trouble. And the second thing. Deuxième c'était quoi? Le deuxième c'était quoi? Sokozo kanga pe mater. I need everybody, if maybe you can give him the second. What was the second thing that troubles us? Thank you, mommy. Thank you. I love it. I love that. It's very good. The second things, our nature pécheresse. Notre nature pécheresse aussi, ça te trouble, ça nous trouble. Nature pécheresse, tozana yango, yango pe, bit nango kaka, et trouble la kabiso, po, elongo la konima kati na biso. Nzoto na biso pe, ça nous trouble. Makamusu osano badi ko regreta, po ani na salaki, po ani na lobaki, po. Notre nature pécheresse. Yango Paul a dit, si j'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Crucifier veut dire encore mourir. Les désirs de la chair, ils ont ça la sous-souté. Parce que c'était des choses que tourmentaient les croyants de l'église de Galates. Il faut que nous arrivions à crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Et le troisième, c'était quoi? Le troisième, parce que je vais commencer maintenant le troisième maintenant. Déjà, fondement à Jésus déjà temps. Troisième année. Le seul moyen, quand vous arrivez à retenir la parole, à maîtriser la parole, vous êtes capable de comprendre le message. Et moi je me fais clair pour que vous arriviez à saisir. On est allé dans zone na résumé. And now I'm starting to preach. So you must have the ability to il nous a parlé des choses qui nous troublent. So that you may be able to say the things that. Et parmi les choses qui nous troublent, le premier point, ce sont des faux frères. Les faux frères, ce sont des gens qui sont avec nous, mais ils sont là pour te décourager. Dans la foi, ils amènent des choses négatives sur des gens, sur l'église, sur tes frères et sœurs, sur ton pasteur, tout ça pour aller misayo. Ce sont des faux frères. Et deuxième, les gens qui nous troublent, et zappé biso, nous autres, na ba posa na yango pe trouble la biso. Pour nous autres, ils ont ba posa na c'est le Galates chapitre 5 19. Because the flesh has its own desires, as the Bible says. Le troisième, je vous ai dit, le troisième c'était le monde, ses convoitises, ses désirs et ses passions. Its covetousness and its passions. Troisième OEP, Eza, troublé, biso Eza, mokilio tozofan. It's the world that we live in. Allez dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 John 2, verse 15. Go there. We're reading the word of God together. Now I'm starting to preach the word of God now. Now, this is now the topic. Now, I'm starting now here. Maybe I can talk maybe 15 minutes. Je vais parler pendant 15 minutes et je vais m'arrêter. Donc, c'est important de Bokanga de Matéa. 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 John 2 verse 15. N'aimez point le monde. Do not love the world. Ni les choses qui sont dans le monde. Or the things in the world. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. If anyone loves the world, the love of the Father. Car tout ce qui est dans le monde, for all that is in the world, la convoitise, on dit une constitution. Concupiscence de la chair.
Balobi, la convoitise de la chair, ce qui est dans le monde. Babi, toli na mokilité. Toli na mokilité. Toza na mokili. We are in the world. Tozo vivre na mokili. We live in this Toza na world. mokili oyo. We live in this Toza na world. mokili oyo. We're on this earth. Il faut toza pe na ba projet na biso. We have our own projects. Mais olingo ya mokili yango ya bapusa ya mabende We don't bapusa ya have the mabe. love of the evil things. Ici quand la Bible nous dit n'aimez point le monde, And that's what the Bible says. Do ni not love les the choses world. qui sont dans le monde. All the things in Si the quelqu'un world. aime le monde, If anyone loves the l'amour world, du Père n'est point en lui. the love of the Father is not in him. Tout ce qui est dans le monde, For all that is in the world, la convoitise de la chair, the lust of the flesh, la convoitise des yeux, the lust of the eye. l'orgueil de la vie. Tu vois les choses qui se trouvent dans le monde. You see the things that are found in the world, Les choses qui se trouvent dans le monde, the things that are found la in the world, convoitise de la chair, the lust of the flesh, la convoitise des yeux, the lust of the eyes, L'orgueil de la vie. l'orgueil de la and vie, the pride of life, convoitise de la chair, the lust of the la flesh, pensée en zotoyo. the lust of the flesh. Et l'église à Galate déjà, bolingo ya mokili. And you know the people in the church of Galatia had love. Ils ont for the world commencé, babandaki na molimo, basuki na nzoto. because they started off in the spirit Tandis que la and Bible in nous the dit, flesh. car tout ce qui est dans le monde, la convoitise. But the Bible says for all that is in the world, Pour ça, il y a nzoto, it's pour the ça, lust of the nzoto. flesh, the lust Batu of bene the bene koya na flesh. église, te paso Many people basuka don't want to tiki, come to church. bamate, parce que we need to preach the word of God. Et si ceux qui sont commis corrompus, And if you become corrupt, voilà une église à Corinthe. you become like the church of Faut les Corinth. appeler une église bâtie, peut-être comme Zongi, peut-être Zonga. Ola, lui, on a peut-être fois passer ces Zonga. Hear my Ou voice passer coming ces back to you. Zonga. My voice coming back to you. One will you are in the good way. When I'm preaching the word of God, you go back into your house. But my voice is coming every time in your mind. That yes, you are in the good way. Amen. But when you come in, we're preaching the word of God, we are joking. No. The word of God is powerful. Amen. That can change your life. It can make your life in the good way. Amen. The word of God will bring us back to the right path. Maloba. The word. Zamba sangi mokina maloba. God created the word. Tozotea na maloba. We are preaching Na through maloba words. tozotea bato ebele ba vie ezozala changer. Many people's lives Na are maloba. through our words. Liloba The word nzambe of eza God. parmi ba arme. It's amongst our weapons. Alléluia. Amen. Balobi, n'aimez point le monde, Do not ni like les the choses world. qui sont dans le monde. All the Les things in the choses world. qui sont dans le The monde. things in the world. Ce qui est dans le What's in monde, the world? convoitise de la The chair, lust of the flesh. convoitise des yeux, The lust of the eyes. convoitise des yeux, pour The ça lust of the eyes. The lust of convoitise the eyes. de l'orgueil. The pride of life. Nga grand prêtre, nga grand maître. Pour une église à Galate. You know, in the church of Galatia, Ba croyants à Galate bazaki kobenga bango ba Galois. the believers of Galatia were called Gaulish. They were called Gaulish. Moto aza Galois. Someone who's Aza Gaulish moto abandaki na molimo asuki na nzoto. started off in the spirit but ended in the Usolaki flesh. na yo ngoma na yo eza polémique. Oyo na toucher ba Gaulois na ba Wario. Pona Yesu tozozala ba Wario te. We need to Don't be the talk about Wario for being Jesus. warriors. We need to be warriors. Ba Gaulois, mo Gaulois euti na Galate. And that word comes from Moto aza Galatia. Gaulois, aza mutu oyo abandaki na molimo azosuka And na that's someone nzoto. who started off in the spirit but ended in the flesh. Anyway, et la Bible nous dit, ne viens point du Père, mais viens du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Matthieu, chapitre, non, on peut lire encore 1 Jean chapitre 5. Allez dans les 1 Jean chapitre 5, verset 18. Donc il est rapide. Après ça va passage kaka mingi, tout le temps matanga pour temps paysage sauté. Un passage n'a pas ça. I'll give some passages Pour permettre na lobelata point oyo pour temps paysage sauté. because we don't have much time. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu, Nous savons que quiconque né de Dieu ne pêche point. Mais c'est lui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne les touchent. Ah, tu vois?
celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même. Celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même. Somebody who born in the God, in the Father, somebody who got but he who has been born of God keeps himself. Keep yourself. Don't expose yourself. You has been born of God. Keep yourself. You say, no, this is bad, I'm not going to do it. This thing is bad. He who has been born of God keeps himself. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne péche point. Mais tandis que nous péchons aussi, qu'on péché, peut-être un accident. Et ça, nous avons volonté mais accident mais quelque part nous pratiquons, c'est-à-dire comme celui qui pratique les péchés. Et comme un mot facile, non. Et péché, et ça le accident pour la mais c'est lui qui est né de Dieu s'égarde lui-même, garde lui-même, c'est protéger toi-même. Protect yourself. Les malins ne vont pas te toucher parce que Ozo se protéger. And the wicked one does not touch you. Le diable n'est pas malin. You know the devil is wicked. And the devil is able to touch you because he's able to enter into quand tu vas maintenant se protéger toi-même, when you come to the point of protecting yourself, you won't be able to touch you. You won't be able to touch you. You're protecting celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même. He who is born of God, et les malins ne les touchent pas. And the wicked one does not touch you. I said to won't be able to touch you because but when you don't keep yourself, I said it will be easy for Satan to touch you. It will be easy for Satan to touch you. It will be easy for him to I showed you online. Les faux frères, the false brothers, les gens those that rose up against Moses, leur vie, their life, leur famille, their family, leur bien, même dans bien all of their belongings became harmed. Because when God struck them, quand tu ouvres des portes, when you open doors and you don't guard yourself, le diable a accès à toucher vie. The devil will have access. Ce qui est très important que nous arrivions à combattre là. So it's important for us to guard verset ourselves. 19 But what does it say in verse 19? Nous savons que nous sommes de Dieu. We know that we are of God. Nous savons, nous sommes. We know that we are of God. Say, I am of God. Say 3 times, I am of God. You must confess. I don't belong to Satan. I belong to God. Say, I am of God. I am of God. I am of Au nom de Jésus, alléluia. Faut que ça dans ma confession. You must confess these things. Vous êtes ténèbres. You don't belong to darkness. Vous êtes l'esprit ma bête. You don't belong to any evil spirit. Vous êtes mukilio yote. You don't belong to this Mais world. nzambe. But you belong to Nazaya God. Yesu. Ma maison est nzambe. Bana na baza nzambe. Mobali na baza nzambe. Famille na baza nzambe. Foyer na baza nzambe. La Bible nous dit. The Bible says. Un jour je vous ai donné le passage. La Bible nous dit le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Lord knows those that belong to him. Même le Seigneur, il sait ceux qui lui appartiennent. Even the Lord knows those who belong C'est to très him. important que nous arrivions à dire Seigneur, Nazala ya yo. Nazala ya yo. Il y a Satan, il y a diable, il y a bandokité. Il
y a pas sorcier, il y a pas mauvais esprit. Mais alléluia. Mais nous savons que nous sommes des dieux. Et que le monde entier est sous la puissance de qui? And the whole world lies under the sway Le monde est sous la puissance. The whole world lies under the sway of who? Biso toza nzambe mokili oyo eza na se ya nguya ya Satan. Malais c'est le diable. Malais c'est Satan. The wicked one is Satan. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie. For the things that are in the world are the lust of the flesh, the lust of the flesh, and the pride of life. Put your life, but put God first. Put God first. Have your project about your life, your future, but first God in your life. Et c'est logo mokote kabolayo. Et ça la te makambo kile kabolo na zamete. Put God first in your life. Naso tanga mena check God first. You're studying, but you put God first. Nasa businessman mena check God first. Businessman, but you put God first. Nasa nanda balibala mena check God first. You're within a marriage, but you put God first. Nasa na projet kotonga mena check God first. You have the projects of building houses. So nsa papesi kongo tonga but with God. If you build a house, do it. If God give you something to do business, do that with God. So kitu kutika nzambe ndio kangamina makambo ya mokili oyo makasi wana ndeko mabesi loliloba oyo. Alléluia. On peut lire encore Matthieu 4 verset 8. Let's read Matthew 4 verse 8. Allez dans les livres de Matthieu chapitre 4 verset 8. Go to Matthew 4 verse 8. Go there, we're reading the word of God. Dans les livres de Matthieu 4 verset 8, les diables les transportant encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes et les reins. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adorer. Tu vois, Satan alakisi Yesu royaume ya mokili. Na ba version mususu azoloba na Yesu alobita la royaume oyo eza nga na pesa mope pa butonga na lingi. C'est-à-dire alakisaki nini? Alakisaki tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil. Alakisi yango. Showed it to Jesus. He said, if you bow down to me, he says, if you worship me, I'll give it to you back. Vous voyez ce que le diable fait souvent dans la vie des gens. C'est pour cela que je vous ai dit que les choses qui nous troublent, et dans l'église des Galates, c'était des choses qui troublaient des gens. Le monde aussi, les plaisirs du monde aussi, la convoitise de la chair aussi, empêcher les gens de servir Dieu, d'empêcher les gens de suivre Jésus, les plaisirs de ce monde, la convoitise de Dieu, l'orgueil de la vie aussi, empêche aussi beaucoup de gens. And they don't want to follow Jesus because of those things. Si Satan a fait cela à Jésus, il y a combien plus fort raison à nous? And if Satan does that to Jesus, how much more if he wasn't afraid to show and it says that this world belongs to the wicked one. And they showed it to Jesus. He says, if you worship me, and many people don't want to follow Jesus because they don't want to attach les choses du monde. Et nous allons lire encore Matthieu 13. Allez dans le livre de Matthieu 13. Matthew 13. Nous commençons dans le verset 20. I will start in verse 20. Trois passages dans la Bible et nous allons lire rapidement et nous allons terminer. Matthieu chapitre 13, on peut lire dans les versets 20. C'est celui qui a reçu la semence dans les endroits
purée, et celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Merci. C'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierriers, c'est lui qui entend la parole, la reçoit aussi avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même. But he who received the seed on stony places, this is he who hears the word that immediately Il manque de la persistance. Yet he has no root in himself, but endures only for a while. Et que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole. For when tribulation or persecution arises because of the word, une occasion. Immediately he stumbles. Look what the word of Quand God nous does. prêchons la parole de Dieu, As we preach the word to some people, their hearts is like stony places. They receive the word, but their quand hearts il like a reçoit la stony parole, place. il reçoit la parole avec la joie. When they receive the word, they receive it with joy. Il reçoit la parole avec la joie. They receive the word Mais with en joy. lui, il manque des racines. But they lack roots within themselves. Il manque la persévérance. They lack perseverance. Dès que la tribulation vient, And it says, when tribulation c'est pas problème pour y that's problems coming. difficulté pour y Difficulty coming in their persécution lives. It says tribulation or il persecution trouve arises. une occasion de chute. It says immediately he stumbled. Dans l'église de Galates aussi, il y avait des gens And in the church of Galatia, qui there were people classés dans la catégorie à bateau. that were classed within this category. They had joy, they served the Lord. They served the Lord as their Lord and Savior. Mais lokola na kati na ye motema na ye ezalaki na mabanga. Because their heart was a stony place. Tout à coup problème moko yeli. When a problem came, Tout à coup persécution moko yeli. when persecution came, Tout à coup alembi na ye. straight away they stumbled. Opona ni likambo yela ngai. Or why did this Why ni ba happen? difficulté yela Why did this ngai. Balobi difficulty awa happen? néglige balobi awa la parole de Dieu, il trouve une occasion de chute. It says when persecution comes, Mais j'ai aimé le verset 22. Le verset 22, c'est qui est très important, le verset 22. Well, I like verse 22. C'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines. Now he who received seed C'est among the celui thorns qui entend la parole. is he who hears the word. Mais à qui les soucis. And Les the soucis cares- de quoi? And the cares of what? Les siècles, c'est le monde. And the cares of this world. Les siècles, c'est le monde. The cares of this world. Les siècles, c'est le monde. You know, it's Quand talking là about où the la Bible world. parle du siècle, c'est le monde. It's talking about the Il y a world moins here. quelque part sur ne vous conformez pas au siècle présent. Les siècles, c'est le It monde. says, do not conform yourself to this Les world. soucis du siècle. And it says, because of the cares of Azoyoka this liloba na world, Nzambe, mais kati na ye aza na souci du siècle. they hear the word of God, but they care Na for the ntango things oyo of aza the na world. souci du siècle. They care for the things Les soucis du monde. the cares of this world. Les soucis du siècle et la séduction des richesses The cares of this world. étouffe quoi? And the seduction of riches. Étouffe la parole. The deceitfulness of riches took Souci. the word. The cares. We are the children of God. The Bible says we are the children of God. Everything pesa mupanza. Give everything to the Lord. Tes problèmes, tes difficultés, donne cela à Dieu. Tes projets, donne cela à Dieu. Ayons en vous la foi. Have faith. Mais biloko ya mokili ekabola biso te na Nzambe. Don't let the things of this world separate Mokili you oyo from te God. ekabola biso te na Don't Nzambe. let this world separate you from God. Tant biloko ya mokili koko okabola biso na Nzambe. When the things of this world Voilà les separate you communes from God, m'abeillent. that becomes bad. Nous sommes des enfants de Dieu. We are the children Dieu of est God. avec nous. God is with Ayons us. des projets aussi. Have Priez pour projects. tes projets. Pray for your Ayons la projects. foi. Have Confesser la parole de Dieu. Confess the word of Travailler aussi. Dieu va te bénir. And God will bless you. Même ce qui est komi kolongola yo na Nzambe. But when it's separating you Mokili from God, oyo na makambo nango ekomi kokabola na Nzambe when the komi. things of this world is separating you from God, that becomes bad. Mosala ekomi kolongola na nzela Nzambe nde ekomi mabe. Work is separating you from God. that Libala becomes ekomi bad. kolongola na nzela Nzambe nde ekomi mabe. Marriage is separating you from God. that Mbongo becomes ekomi bad. kolongola na nzela Nzambe nde ekomi Money mabe. is separating you from God. that Osombi becomes ndako bad. nde elongoli yo na nzela Nzambe nde ekomi mabe. Buy a house and that's separating Ozwi you from God. promotion That's bad. elongoli fono na nzela Nzambe nde ekomi mabe. You got a promotion and now it's Mais separating you ntango from God. That's ozwi bad. promotion ozaka na Yesu wana nde ekomi kitoko. But when you have a promotion, Osombi you ndako ozokomi kaka oza kaka adoratrice wana nde ekomi kitoko. buy a house and you still Ozwi worship God. promotion ozwi That's mosala good. ya bien ozosalela kaka Nzambe. That You is have a good job and wonderful. still serving the Lord. That's But good. soki ekomi kokabola na But Nzambe if it's separating you from God, wana nde ekomi nde mabe.
mauvais. That's when it becomes bad. Alléluia. Balobi, les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent la parole et il a besoin d'un impact. And the deceitfulness of riches takes away and it becomes unfruitful. God is speaking to you, but you have to and it removes the joy. It removes the desire to live. And your hair is all over the place. You no longer put on cream. It's like you're living in Congo. You no longer take care of problème. You need to give all our problems to God. You need to give all our problems to Jesus. Quel que soit mon problème, ma problème non est take over. Don't let those problems let the word of God to take over in your life. The word of God to take over in your faith. Let the word of God to take over everything about your life. Tika mupanzame. Tolingani lubanza pendeza un impact. Alléluia. God have an impact in your life. Et tout Galates chapitre 1 verset 4. And let's go to Galatians chapter 1 verse 4. Comme je vous ai dit, totikali na 3 passages de tank to 6. Galates chapitre 1 verset 4. Galatians 1 verse 4. Galates. Bon, nous toujours parler l'église à Galates. Paul a l'obéi du second bateau à Galates. What is Paul saying to the Galates 1 verset 4. Galatians 1 verse 4. Le Christ s'est livré lui-même pour nous sauver de nos péchés afin de nous arracher au pouvoir du mauvais, du présent. That he might deliver us from this present evil age. Jésus nous a arrachés où? Du pouvoir, du mauvais, du présent. Siècle mauvais. Dans lui, Galates chapitre 1 verset 4. Galatians 1:4. Siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Merci. Le Christ, il s'est livré lui-même. Jésus a Koufa qui ne crouse pour nous sauver de nos péchés. Il nous a sauvés de nos péchés afin de faire quoi? D'arracher, c'est-à-dire kobotola. Arracher veut dire kobotola. Abotoli biso na mbuya ya mabe na mokilio. He delivered us from so why do we Jesus came and died for me in order to deliver me from and that's what I'm saying, this world is troubling us. The things of this world is troubling us. The desires of this world is troubling us. And the desires to remove the belief, to remove Christ that is within you. In order to deliver us from this present, selon la volonté de Dieu. C'est ça la according volonté to the de will Dieu. of our God and Father. Romains chapitre 12 verset 1. Romans 12 verse 1. Totikali après Romains passage à suka tosilisi. After Romans we'll read one more passage and then we finish. Totanga ba passage oyo ezasko important. This passage is important. Des passages oyo nazo pesa yango Two peut-être passages. fantastique. Je vous exhorte donc frères. Quand on parle des frères, ce sont des croyants. When it talks about brethren, it talks about the believers. Par les compassions de Dieu. By the mercies of God. À offrir vos corps comme un sacrifice. That you present your bodies. You say to God, I give you my life. You tell God that I give you my life. Vous savez dans la Bible. You know in the Bible. They had to kill an ox. They would get a lamb and kill it and give it as a sacrifice. Mais dans le Nouveau Testament, But in the New Testament, nous voyons Jésus, you see Jesus, l'agneau de Dieu. the Lamb of God. Il avait donné sa vie comme un sacrifice. As a sacrifice. La Bible nous dit dans les livres d'Éphésiens. The Bible says in the book of Et venez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés, marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés.
il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Il avait donné sa vie comme un sacrifice de bonne odeur. He gave his life as a sacrifice. La Bible nous demande aussi à nous And the Bible tells us de nous donner, que tu arrives à dire Seigneur, je suis belle, mais je me donne ma beauté pour te servir, pour te louer. Je suis chantre de l'Éternel. and I will sing for you. Seigneur, je suis fort. Lord, I'm strong. Seigneur, je t'aime. Lord, I love you. C'est ça, tout comme à ton péché. Let's give ourselves Le matin, il y a pas de mais tu commis déjà citron, déjà bassissé. We shouldn't come to the Lord when we become like a lamb. Ozoye panza pesa lokola lemon o déjà ba pressé yango. Become a pressed lemon. Et s'il déjà mai nyose bibi. And you have no more juice within you. Ozoye panza, I need Jesus now. I need Jesus in my life now. You dying but you need Jesus in your no. Come to God when you are young. Come to God when everything is good. Come to God everything fine. Come to God, give your life to Him. Yes, sir. Give your life to Him. Say, God, I give you my life. I give you my life. I need to serve you. Not when you are dying, you're dying, they say to you, you're dying for cancer, you come to Jesus. No. Come when everything is fine, you give your life to Him. Vivant, when you're alive, when you're strong. vivant. Nasalela ye. Save him. Na récompense. That's when the Lord repays Na bangai our reward. nazalaka na 14 ans, Since I was 14 ans. 14, 14 ans. since I was 14, Je suis ici, je vous enseigne la parole. I was teaching the Et je sais word. que Nzambe ne va me récompenser. Le Seigneur, c'est lui qui va me donner. C'est lui qui va me payer. The Lord will repay me. N'habitez sur la côte à boîte I've never gone into any club. oh bambiance bon bato na bato bazala babel na bango bato na bato bazala babel na bango zambe bato mususu abengi bango ndenge mususu bato mengai zamba benga na 14 ans But God called me when I was 14. na bakaka eloko na bandeko sana zalaka liter I used to do wrestling. nazaka liter ya Texas I used to be a wrestler. na komina biso ngirigiri bato balinga liter ya Texas nasina ba 89 ba Maybe in 89 1989. esika pe na tika bango And that's when I left. na na mama nzambi And I started the work of God up until now. lelo Up until now. nazongata osima te ote nazana na mama nzambi ti lelo I've been doing the work of God until now. Alléluia. Amen. Et tant na mipesi pe panzambe parce que nzela voyage na ngana za kutungo fali na ya bapoto ngo soki na ba age ba 12 ans. And I should have came to Europe when I was 12 years old. Makambo voyage ngo simba na mote. So the thing, the Et si problem ba ate na bezo bano ba ba azolinga voyage foiré de voyage na tika la kaka mais I always get left nzambe behind. pasa bana pasa so na yeba nzambe te. If I didn't know the Lord, Ana ingi bete na bete na ba age wana ba 12 ans ya boye banzambe. Entourage nini ngo na ngana kola nango. I don't know what I would have grown up around. Bano mingi ba yango ni bano bazo banzambe po bino ba mama bozo me mabango. Children in this church know God because the Omona parents ke are en dehors ya bino ko me mabana bana ce sont des incrédules. the outside of you bring Les incrédules les you didn't do it to be unbelievers. Atanga livre ko ba les incrédules édiqués. Bazo ba livre les incrédules. What? Jesus. Unbelievers. What are you talking about? Les incrédules édiqués. Educated Peut-être que là ça s'appelle incrédule édiqué. Anglais qui to comme incrédule. Français qui to comme incrédule. Pour la grande fin en France. I would have lived in France. Mais Zambé atiki ngana fanda tina âge à 20 ans. But God allowed Na âge me de à 20 ans to de do skotana mi pesi pa Zambé. C'est là où ya voyage fungwami. And then that's when doors opened for me to travel. Donc depuis kana yebaki Yesu ti lelo na na France, ti lelo na Londres, na na Cardiff na usale la Nzambe. Tout na solo bana biso, j'ai donné ma vie comme un sacrifice à Jésus. So I gave my life as a living sacrifice to Jesus. Et nazo sale la ye. And I'm saving. Je sais que la Bible nous dit le Seigneur va nous payer. And the Bible says that the Lord will repay us. Alléluia. Kolinga tinga na pesa panza na ye pona soki ne ba fininga nde na kolukanza. When you're being Some grounded, people- that's when you want to give. Bazo batake na zolo to bandoto mabeko When you get kolukanza. attacked at night, Oh you have to pastor, we fight through. cannot do retraite. Your retraite is aka so fini yo. Oh pastor, mikolo prière ça.
They have problems. There's not enough prayers. Ne vous conformez pas au siècle. And do not be conformed to this world. Ne vous conformez pas au siècle. Do not be conformed to this world. Ne vous conformez pas au siècle. And do not be conformed to this world. Les siècles, c'est le monde. Do not be conformed to this world. Ne vous conformez pas au monde présent. Says do not be conformed to this Ne vous world. conformez pas aux habitudes de ce siècle. Do not be conformed to the behavior of this world. Ne vous conformez pas Do not be au conformed siècle présent. to this present world. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et But be transformed by the renewing of your mind, parfait. that you may prove what is that Tout good le and passage à acceptable Souka Gaston will Silisa. of God. Galates chapitre 6, verset 14. Galatians 6:14. 14. Tout le passage na Souka Yangoyo. The final verse and then we finish. Galates chapitre 6, verset 14. Galatians 6:14. Pour ceux qui me concernent, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Le monde est pour moi afin que je suis comme je le suis pour le monde. By whom the world has been Ici, crucified il a to me dit, and I to the world. La croix de Jésus-Christ pour naïe eloko mususu yazolinga koyeba te yazolinga kaka yeba kufa ya Yesu, la croix de Jésus. He just wants to know the death and resurrection of Pour na Jesus. nzela ya croix wana ya Yesu, Because through the cross, le monde est crucifié pour lui. Le the monde, world is crucified. le monde est crucifié. The world has been crucified. Tant tomandaki tolobi ce qui est dans le monde, la convoitise de la Yet chair, the things that are in this world la are the lust of the convoitise des flesh, yeux, the lust of the eye, l'orgueil de la vie. and the pride of life. Ce qui toye awa makambo wana nyonso pona po les anini crucifié. All those things to Paul are crucified. Makambo wana nyonso ya mokili eza All the crucifié. things of the world are Na crucified. crucifié c'est-à-dire ekufa. It's dead. Baposa nzoto pona The desires of ekufa. the flesh have died. Baposa ya miso ekufa. The desires, the lust of the Orgueil eyes wana ya have died. vie ekufa. The pride of life has Alors le died. monde est crucifié pour lui. It says the world has been crucified to him Comme lui, il est pour le monde. as he is to the Le world. monde est crucifié. Yé aza crucifié pour le The monde. world has been crucified to me and I to Boso the pena world. bachetela ya Nzambe awa lelo You bache think of penza. the way of God before you. Bacroyant penza na pesa za ba dimanche. He said, believers this Sunday. Bapesi penza na ngambu kuna bache concert ya ba Wario. And there's a concert opposite. Na ngambu ha bache église Pasteur Serge. And they put church Serge there. penza na frère aye penza bi Pasteur today. Bye bye. We say, Nakena na concert ya ba brothers and Wario. sisters, we say, bye bye, Pastor. We're going to the concert. Concert ya bagolwa bagolwa tozo parler bagolwa bapanda ina bolimu basuki na nzoto They started in the spirit and ended in the flesh. tangu peza makambo nzambe eza po makambo nzambe pourquoi lelo les églises eza bafouées les églises eza négligées Why is the church neglected in our time now? parce que le monde eza nanu christifié te. It's because the world is not Il faut que crucified. le monde ekoma christifié mpo na biso. The world must be crucified. baposa ya nzoto eza christifié, The desires of the flesh. badésir de la chair eza christifié, ezolobelanga eloko moko te. It doesn't mean anything to me. Everything belong to this world. ezolobelanga eloko moko The te. things that belong to this world don't mean anything to me. loba na moto aza pembeni na makambo ya mokili oyo ezolobelanga eloko Say to the moko te. person next to you, the things of this world don't mean oyo eza important mpo na nga eza yesu masiya. what's important to me is Jesus. yesu afanda na motema na nga. loba yesu Jesus. natatoli yo nandimi yo na motema na nga. oza nkolo na nga, oza mobikisi na nga, okufaki na ekulusu mpo na ngai. natatoli yo na mibembo na ngai, nandimi yo na motema na ngai. kombo na yesu masiya koma kombo na nga na livre de vie. nazala ya satan te, nazala mokili te, nazala ya diable te, nazala baesprit mabe te, nazala ya ténèbre te, me nazala ya yo, nazala ya yo. koma kombo na nga na livre de vie na yo. In your book of life. bomoi na nga ezala transféré dans le royaume de la lumière. na kombo kitoko kombo na yesu tobeteli yesu wana maboko.
na maombi. Haleluya.